students. Before I start, allow me to pasalamat din ko ni Mama Nadi, akong kabatch ni Brian kayo sa among batch po. Nila po ni siya sa iyang pagkapatilipan. Naa siya sa Alicia Technical Vocational High School para i-continue o iyang i-nurture ang mga students kay naman siya sa field of teaching na butang. To our EPVHS principal, Mrs. Aima C. Butron, formerly my English teacher sa first year high school pa ko sa Alicia National High School. And to my Maninoy Sir Juanito of Flores, formerly the EPVHS principal and formerly principal po na ako during my time in high school. And Mayor's Private Secretary, Mayong Buntagya Maninoy, sir. And to Honorable Kagawad of Barangay Poblacion, who is also Deputy President, kung Barad now sa Lay Liturgical Ministry, dinisali siya, diri pa ko. Honorable Carlito Langlang Platino. And to my co-teachers sa una, daghan pa kadiri nga ang naabtan way back 2011, nagkasual instructor ko diri sa EPVHS. Daghan pa kayo mga familiar faces, akong mga kanang maestra po sa una. Di na na matagsa-tagsa mong mention, Maman Sir. Kay taas para ba kayo niya program. Good morning kanatong tanan. Good morning, students! Before I start, wapahako pa dito mag-start. Taas na kayo. Before I start my speech, may I request all the awardees to please stand. Tanang awardees. Kakayo awardees mo tanan. Tanang estudyante, bisag di awardee. Palihog ko barog. And everybody, let's give 101% applause to your proud parents who dedicatedly support in your studies to gain these such awards. To continue, ayaw undangan inyong pakpak. To the teachers who guided you and molded you in their endeavors. Kayo wala pa sila, sus, wala tayo aning kapita. Abighan applause. Thank you so much. Please be seated. Samtang naglingkod mo, pakpak nyo sa inyong tagsa-tagsa kakagalingon. Kaya asa may awardan, o mo niya. Di ba? Inyong kagalingon na kamot para ma-awardan karong taknaa. That's why, and again, a round of applause to yourselves. Tos ka, para mag-wait pa mahaw. Maniyaw to na tahapit. Thank you so much. Again and again, congratulations, students. You made it. First of all, we should thank God for this memorable day of our students' career. It's been 19 years since I graduated in this beloved institution. Way back school year 2004-2005. And yet still fresh in my mind the memories I've shared and experienced this formerly known as Alicia National High School and now EPVHS. I remember those days when I stepped at the ladder of the cultural center. Dili pa ni mao ang venue. Under the intense heat of the sun,
hayahay na kayo ron kay with ceiling fan pa, gymnasium. So lahi ra sa una. Because at that time there's no gymnasium unlike now. It is now well established through the good governance of the local government unit of Alicia and all its leaders. My snappy salute to you, ma'am and sir. But anyway, we will not compare sa una o karon kay lahi tong sa una. Kay sige ta og biskot og sa una, meaning tiguang na ta. We will not compare sa unang panahon o karon. Una og magisgot kuno ta og singig sa una nagpamatuod na nga idaran na ta. Di ta mo isgot og tiguang kay daghay bunon ta ni kamatis. Idaran. Just kidding, no? Am I right, teachers? I was like you then, gathering certain awards, commendations, and recognitions since first year. Rose with Ma'am Virginia Mausisa Curan, na retired na. Acknowledge niya po nila ho. Mo ni mga advisor. Second year Lawan with Ma'am Amy Butihin Darigoy. Third year Mango with Ma'am Julieta Namoko Kotamura, who is also retired. And in fourth year, ang nag-iisang advisor nga napadini sa itong atubangan, waylain Ma'am Lisa Aton Napoko. Nag-abot gyapon ang karaan o ang batanon o ang kamong mga pinakabatanon. I stand before you today not just a guest speaker. Kay daghan pa man tingaling mga mas labaw panaho ang katungdanan sa katilingban. Labaw pag-achievement nga na-achieve sa kinabuhi. Pero I'm lucky enough nga usa ko nga ni-deliver ng speech para ninyo. So, kanang wa ni daw mahasang kinabuhi is just part of the long process tingali. Long process, di man ta makatagna sa atong kinabuhi, but I congratulate and I appreciate most that this happened on this day. But someone will share beautiful stories I had back then. Magisgot na stories para i-inspire po mo sa hong kaagi. Kay mo man ni purpose na ay speaker. During my secondary days, secondary years, or even now, I keep on learning something because life never stops learning. At the end of the school year, I never miss to be part in every recognition, starting from the kindergarten up to college. Munang continue yun, ayaw ilimit ninyong kaugalingon diri lang napita sa high school or even in senior high school. O sa atong pinulungan pa, pabida-bida. Ining pabida-bida ba? Pabida-bida para ibigin. Kay nung pa ko, nagkasukan ko ni Ma'am Aima. Naman din si Ma'am Aima ani, naghilak ko during that time. Kay kinilaging mag-apil-apil tao extracurricular activities. O niya arang daghanan ng giapilan. Di na ko ka-accommodate o kasi ang unahon. Mag-meeting ang math club, mag-meeting ang English club, mag-meeting ang division, nag-meeting ang Bananlair, nag-meeting ang CET, nag-meeting tanang organization. O niya kini mga maestra, kay magsige man na og hakot og mga estudyante, makisige na naghakot og estudyante para mo represent sa ilang club. Na kami mga uto-uto kita kay mo sunod man unsay maestra, kung sunod man tag unsay mga kuan sa maestra, dili mo apil. Pag-apil, dito na nagkalanrakas na gagi. Giingnan ko mamayma inyong principal karon, akong English teacher sa una nga ayaw di nakaka-focus og daghano nimong apil inyong activity. Jud ang gitiman-an. Kay karon sila na may principal, ako may speaker, okay kayo, makaistorya jud ko ma'am.
So ingana gikasab-an ko, naghilak ko kay ngano ko nung apil-apil ko gaghan nga di na ma-accommodate sa akong kaugalingon kay daghang activity sa high school sa una. Lahi man ang pamagi sa high school sa una karon. Halang i-share ninyo akong experience. Okay. I was and will always inspired by my parents. Na akong mama diha kay wala naman si papa. So nagpasalamat gyud ko nga naagyapon sila bisan pa muni inyong kuan mga students. May jud ang inyong mga mama papa kay musugot mug sa madi mawa ra jud sila anang kalibutan na sa unsang pamagiha, pinaagi sa sakit, pinaagi sa disgrasya ug uban pa. Mo na ug na ako mo'y mama ug papa karon nurture it. So, higugmaa ang inyong mamagpapa kay mao nay makapataas sa inyong kinabuhi na sa Biblia o higugmaa ang inyong mga manghod o mga maguwang. Simple kayo nga instruction pero nowadays bisid na buhaton kay tungod sa high technologies nowadays. Ako nang niwa ko sa script para lang may ninyo nga samtang buhi panang inyong mga ginikanan higugma anak kay naagya po na sila mo suporta madawon mo up sa inyong kinabuhi naad sa ginikanan nag-isang mo barog para sa anak atong pakpakan ang atong mga ginikanan pakpak kinakusgang pakpak. Nakainumdum ko nga niingon si Papa sa una because I came from a less fortunate isa may dato ani nato no we are came from less fortunate family. Pinaingon pa si Papa sa buhi pa siya paningkamot dong kay moabot na ang time nga wa namin ni imong mama at least makabarog ka sa imong kaugalingong tiil. Mong yun na iyang istorya. That moment I always think and act according to his advice. My road when I was a student, mao ni akong ruta sa estudyante pa ko, home, school, church. Church, school, home, and vice versa. To, mapili ra mo na itong tulo. Mao na akong ruta sa estudyante pa ko. That three areas of my life help build my confidence to face people at all times. Mabaga ang agnaong kadugayan atubang sa mga tao. My church activities molded me to become a more spiritual person. Kaning duha sa atubangan mo ni mga mentor na ho kay kauban may sa ako may pinakabatang lay minister during diri pa ko sa Alicia nagpuyo si Sir Flores o si Brad Langlang. Kini silang duha ko na-inspire nako nga mo-motivate nga appeal sa pagsimbahan activities. Because I was once a liturgical minister, basic Bible seminar speaker, and a Youth for Christ parish youth ministry leader. O, isuon po ni Ma'am Ayma, naka-inspire po ito na ho, nagmadre siya, mo nang usap po ito siya na inspiration si Ma'am Lisel, si Sister Lisel. That's the time I urged myself to study in seminary. Since I successfully passed the entrance examination, but I only studied there for 1 year only. Due to an unexpected illness, which I called the darkest part of my life. So, emotional yun ko aning dapita kaning time nga ning eskwela ko sa seminaryo. Then, I was about to give up on that moment. Since no one was there except my parents, the Home Race Foundation, my lifelong scholarship, and special mention also to Sir Castor nga nasa atubangan karon nga immediately contacted sa diha si Sir Castor during the time nga nagkasakit ko. Usa siya sa miadto sa balay nakigistorya og tigmaymay ug unsay buhaton naho. So proud ko nga naay maestro nga nagkuan ako during that time. Mao bitaw pagkabalita naho nga si Sir Castor nakinahanglan og tabang
pinagi sa pag-donate og dugo, wala ko magpakuli sa paghatag sa hugaguling og dugo para ihatag niya. Kay ingana man ang kinabuhi, mubaos yun ang panahon. Kung nakay gitabangan sa una, ayaw papunta nga siya imukan. Ang Ginoo na imo, balik ug hatag sa grasya diya sa tao na iyang gitabangan. Then, i-acknowledge po na ho ay usa to sa nag-inspire po na ko during my time na down ko sa akong kagulingon, si Sir Danilo Aton, who is a PSDS of Anda District. So Sir Danilo, mo po na tingtapal na ho sa Boy Scout o Cub Scout sa una, kay wa ko ikarestro. Kini laging kawan-on sa unang panahon na kuwan man ako nagkapos. So special mention ni Sir Danilo Aton. To cut the story short, I was able to enroll at Ball Island State University and graduated as cum laude. To pass the civil service professional eligibility through hard work and persistence, I was able to join the Philippine National Police and become part of men in uniform in arms. I am not what I am now today without my source of inspiration and strength, which is our Almighty God. Always remember, if there are times you feel tired, kapuyon ba mo? Di ba kapuyon man ta, di ba? Kapuyon ta mo eskwela, kapuyon ta mo na eskwelahan. If you feel tired of studying or even in challenges that you may face, don't face it alone. Oh, don't face it alone. Pray hard because there's no limit in praying. Why overdose sa pag-ampo? Kasagaran kuwang ang atong pag-ampo. It is only part of our lives that we face difficulties. Because if there's no instant as to fulfilling our ambitions and desires. Walay instant aning kalibutana. I am living witness to that. Have you already chosen your career path? Nakapili na ba mo sa inyong kurso sa college or even after mo graduate mo? Nakapili na mo, mga students? Wala pa? You should have a plan. Plan A, B, and C. So that if plan A fails, there is another option. If you cannot proceed to college due to financial constraints, don't stop, find a solution. Find other opportunities like getting scholarships, striver sa eskwelahan, or have part-time job until such time you can build your career one step at a time. Kanang naguyab-uyab diha, uso ng rabaro no? Ay, naguyab-uyab man eh. Uyab-uyab ba ni kong elementary? Sa mo high school, di ba? Kanang naguyab-uyab diha, uso na rabak kayo na binaron kay social media is society's trend. Himuan ang inspiration. Ayaw mo pagdali-dali in town mga inday o undoy. Isip inyo, brother, nga naguna ninyo. I married at the age of 29. Maong i-enjoy your life being single. Anything you possess today is the result of your hard work. And many of you here are consistent honor student. Di ba? Sa una pa, sa elementary pa, honor na. But your recognition and awards today ay dili na magmatter of what you will become in the future. Daghang na award sa una nga ilang kaugmaon sa pagkakaroon dili pod kuan taas sa ilang ipangandoy. Daghay mga ultimo sa high school pa pero karon mga hayahay na ang kinabuhi. Sumunay pa namin ni kalingaw. But it is only kanang mga medals and awards, it is only an advantage to your part. Kay mo advantage pud nako sa una nga awardee ko kay nakaabil man ko og scholarship. Scholarship man ito atong saligan. Nakaadto ko sa Baguio, Tagaytay City during my high school days and many other places in the Philippines.
which is my passport in attaining success. Always remember this mnemonics. PhD. Ano sa may meaning PhD? Kana Doctor of Philosophy. Dili. P stands for prayer. Pagampo jud. Bisan pag kinsay mo advice ninyo, magampo yun tayo nakalimiti. Unaha ang pagampo, usa ang cellphone. Before you sleep and kanang wake up in the morning, pagampo. Kay maura yun na atong taming. Kay bisan pag matog ta o kuhaon na ta sa kaytasan, kuha na gud tayo mahimo. Then H represent as hard work. Hard work, di pwede pa tapol-tapol, di pwede pa bansing-bansing, di pwede pa riak-riak sa social media nga, anak, di bunalan ko maestra, di kasabaan ko, nang lugod ko, hashtag ang lugod. Ha? Nga na, mga hashtag kay social media naman ron. Then, D is dedication. So, kanang PhD, timan ina prayer, hard work, and dedication. Dedication ba? Kanang willing ka mo sacrifice, mo commit ka, na malangpuson yun ka no matter what happen. Always remember nga naang inyong mga ginikanan nagpaluyo ninyo. Bisa nakabuktot na sila sa ilang tagsa-tagsa pa kanalay o trabaho. Basta lang mapaedukar ang ilang mga anak. Garbo na nila nga mo-graduate or nag-aag reward award during recognition day. Diba mga parents? Tinood na or kinakatinood? Tinood eh. Why ginikanan nga di malipay ang ilang anak nasa award? Bisan pag most neat and clean na. Di ba? Neat and clean. Okay. Kami sa una, karon, advantage ninyo karon kay through cellphone na ang pag-research. Kami sa una, magigugod pa sa library kay limited ang books. But now, it's just only one click, mo appear na si Google. Naanata ng answer sa inyong mga assignments. It's up to you to study. No? Naanata na, spoon-feed na tanan ang information. Napabay mo itong library ron. Napabay mo itong library? Basin library na. Ha? Wala kayo. Di pala sa unang mag-atang. Kinsa ba'y library sa buong panahon? Si Ma'am Velasco, pamantingal ito. So, siya pa to. Then, i-insert pa ng computeran ni Ma'am Aima during that time kay siya English teacher. Siya po'y among kanang instructor of computer. On sa OS ato during that time, Windows 98. Nahinungdong pa ko first year high school ko. Yes, ito may diskarte. Ma'am, pagamitan ng computer. Kay, madun ako kamauta. O buwan si Tanya, ipatong na mo. Magduwa may pinball. Uso ang pinball sa naog. Solitaire. Spider solitaire. Mawagod ko yung duwaon. O buwa, malipat si Ma'am Aima. Kaya masukot matubang duwa. Mazupay, mag-word may Excel o PowerPoint ang praktisan. So, ingana ko. Sa unang panahon. The medals you have awarded today, it's not the guarantee that you have more medals, you will become successful in the future. Sa ginod ko na, inspiration ka ng medal para manikamot pa ka, para makakampot ka sa imong kurso na itinguha. Remember this, success is a living a life that is congruent with one's passion, talents, and purpose. Bisan pag successful ka, pero wala ma-align sa imong purpose nga nung na-success ka, wala gyapon na. Dapat in-line doon na siya sa imong tumong sa kalibutan o purpose na nung napuyot ka ng kalibutan. I believe also to this famous quote, what you might conceive, it will achieve. Unsay na sa imong unahuna karon, matuman na. Pinagis panalangin sa Ginoo sa inyong mapahiluna sa umaabot. Sa una ningon ko sa akong kawalingon nga puhon, ako na po mutong-tong anang podium kay na may panitoryan lagi sa natatorya na matawa ta ka istorya. So naningon ko sa kawalingon, mutong-tong na po ko anang podium puhon and share my experience sa students.
And it works. Karon, after 19 years, here I am, and that simple thought became reality. Maong dream big, damgo o habog taas. As you can slowly work that big dream. Ayaw ka sa hinahinay ragod. Small work, but big dream, and work it by pieces until such time you will achieve it. Never be affected to someone who pulls you down. Daghan ka diyong kontrabida sa kung kinabuhi. Di maya, tinawag na or dili. Daghan, wa may kontrabida sa inyong kinabuhi. Kinadaghan ng kontrabida. Daghan mo pull you down. Part na yun na sa journey towards your goal. Di pwede nga appreciation ratanan ang imong madawat. Kanang kasapan ka sa imong maestra. Libakon ka sa imong classmate o uban pa. Why baon ining eskwela? 10 pesos ray baon. Swerte na ng 10. Pero di ka na paiguron. Kami sa una, 2 pesos ray ang taon na mo. Ipalit o nangka. Di dyo kong kalimutan ng nangka. Datos at baka ng eskwelahan na to. Mamaligja na inig ka, paniod to. Tagaputi, ang parente. Butil po apelido ang yang bana burato. Siya, nakainongdong niya ko. Moto yung palitanan o humbang nangka. Kaya mura mga itong ibaon, 2 pesos. During our time, mamaylo pa kung Joseph Amora o Joseph Pandugan. Kaya siya may kwartaan na itong time. Mamaylo pa palit ice water para makatubig laman. Antos lang. Antos. Mura man ito yung technique sa una. Mag-antos yun kay di ka makabuot sa akong goal o di ka mag-antos. Tamis ang success o nagkamalisod ka sa pagkabot ni ini. Di man ina ninyo. Kay o ang success instant, dili yun na. Huwag kayo ka-istorya sa umaabot panahon. Sa Tagalog pa, walang madali, dapat lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Tanang butang kinanglang haguan. If sometimes you cannot understand life, don't forget your divine force to call upon kaysa'y magpahiluna sa tanan. Pero ipaagi pa taog mga hardships, mga downfall sa kinabuhi. Tanan ta naka-experience ana ato mga teachers naka-experience ana nga grabe ang ilang struggle ug sila po ipahistoryahon. Lastly, to those achievers wearing your precious medals, kanang inyong mga medal karon, a big congratulations all of you. Continue what you have started. Namakpak na kay padong na mahumano. Napay ka page. Ito, apit na. Ito yung ano eh. Pinapay part na eh. Wait until such time will come in God's guidance. Kinabuong na magunong advice sa iyong maestra. Additional na yung before I end, let me leave to you a piece of life to ponder. Tunain yung timan niya. Awag yun yung ginama. Success cannot be measured of what you have achieved or accomplished. It is measured through the degree of happiness in every achievement you gain. Thank you, ATVHS, for this opportunity and may God bless us all. Daghang salamat ug maayong buntag karatong tanan. Thank you so much, Sir John M. Botel, and please remain on stage as we give